ভাই আন্দাসা ঘুরতে যাচ্ছে, কেমন লাগছে তোমাকে ভাই? কেন? খুবই ভালো লাগছে, আর সবাইকে যেন ভালো লাগা দরকার। আমরা এই বাসে করে যাচ্ছি, আন্দাসা বলে একটা জায়গা আছে, খুবই সুন্দর জায়গা, চারিদিকে পাহাড়, ঠান্ডা পরিবেশ, কোনো ওই গোল্লা করছে নেই, ভালোই পরিবেশটা। এবার আপনাদের মতামতটা জানান কেমন, কমেন্টে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন। ঠিক আছে, ভাই আমাদের যে ঘুরতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল, ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে, কেমন লাগছে? একদম বড়িয়া। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তোমরা যে সব ঘুরতে যাচ্ছি, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে তো? একবার জোরে চিল্লে দে। হ্যাঁ ভালো লাগছে। আমাদের ললিতা আছে, ললিতা তুমি যে ঘুরতে যাচ্ছ, কেমন লাগছে তোমাকে? ভাই ইংলিশ বলবো না, ইংরেজি বলবো, তোমার যেটা ভালো লাগে। আই এম সরি বাট আই ডোন্ট থ্যাঙ্কস ও মাই ডিয়ার কাম হিয়ার সাথে পড়তিলাম জাকিরের ললি কুড়তিলাম বলে দিয়েছে। হ্যাঁ তুমি বলো। হ্যাঁ আমাদের যে ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, প্রতি বছরই হয়, এই বছরও হচ্ছে, খুব আনন্দ হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। আমাদের যে ঘুরতে যাওয়া হচ্ছে, কেমন লাগছে তোমাকে? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে তো? বাস কেমন লাগছে ঘুরতে যাচ্ছ? ভালো লাগে না। ভাল লাগে না? আরে মুখ তুলবে না, তোমার ভয়েসটাই যাবে, অসুবিধে নেই। চায়না রিপোর্টার আগে চল। এইটাই চাইছিলাম আমরা। আমাদের মতন ভদ্র ছিল না চাচা, পালং ভুট্টা দিকে ফুটে পাবে না। বাস ওই যে কি বলে রে, सलीम भाई, तुमने जो ये अंतस्तर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तुमने मसाला गुटखा चॉकलेट वगैरह सब लिया? ले लिया। तो तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 साल से जा रहा हूँ भाई। 2 साल से जा रहे हैं? 2 साल से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर का भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब पब्लिक का आपका साथ व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है, उनके सपोर्ट से ही मैं जा रहा हूँ भाई। अच्छा ये बात ठीक है। हर साल ले जा रहे हैं साथ में कि हमारे साथ में आओ, पिकनिक करो, और सामान वामान उनको वहाँ पे मिल जाए, कोई जाना ना पड़े, इसके लिए हम उनके साथ जाते हैं भाई। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। तो तुमको सबका सपोर्ट मिलता है भाई? हाँ मिलता है, हमारे पास से कोई खर्चा भी नहीं लेते, वो गाड़ी में बिठाते घुमाते फिराते। ये समाज कौन सा समाज जा रहा है? सब पिकनिक बंगाली समाज, बहुत अच्छा समाज है। हमारा उनसे करीबन 20-25 साल से रिलेशन है, उनका सपोर्ट है। हमारी दुकान है पालनपुर में, मोटी बाजार में, वहाँ पे सारे बंगाली भाई रहते हैं, वो हमको धंधे में भी सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सामान भी ले जाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं। तो शुक्रिया हमारे सलीम भाई से बात करते हुए। तो अब लोग सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं अंतस्तर, तो सबको कैसा लग रहा है भाई? तुमको कैसा लग रहा है? আমাকে তো ভালোই লাগছে, খুব খুব ভালো। আমি ফ্যামিলিকে নিয়ে প্রথম যা হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। সবাই আশা করি ভালো কানে যাওয়া হোক। अच्छा थैंक यू शुक्रिया। यस बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हम तो हर साल जाते हैं यहाँ पे, बहुत मजा आता है, बहुत बाहर है, खाने पीने का बहुत मजा आता है। भाई शक्ति भाई तुमको कुछ बोलने का? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइन, very nice to you, your turn, food is very well, thank you